नमस्कार श्रोता बंधु सुरुजन सुरभि को आपण मानकु स्वागत। आज आसतु शुणा डॉक्टर आरती पट्टजोशींकर एक हृदयस्पर्शी गल्प रफ खाता। वृत्ति अवसर नेबा परे आउ भुवनेश्वर रे काहेकि केजानी मन लगुनी। लगुछि ए सहरटा जेमिति ता पई कुणिया घर। खाली गाँ हाथ ठारी डाकुछि। ए पिला माने तो केही गाँ को जीवाको मन करू नाहंती। ककेई पुओ भाई मोहन जदिओ सबू बुझाबुझी करुछि तथापि मझिरे मझिरे घरू बुली न आसिले पैतृक घर खंडक भांगी जीवनी। भाबुछि काली जाई टिके बुलाबुली करी 2-4 दिन रही चली आसिबी। रिटायर्ड परे एमिति भी किछि आउ काम नाही। तेणु ता परदिन जिबाकु स्थिर करी सोईगली। जिबार उत्कंठारे राति सारा मते निद हेउ न थाए। रही रही खाली गाँ कथा, बापा बोऊ नानी सान भाई समस्ते मने पड़ुथांती। बापा बोऊ तो केबेठू चलीगले। नानी भी बुढ़ी होई गलानी। देखिबा गाँ को गला परे जदि हब नानी को टिके नहीं आसिबा। बिचारी बापा बोऊ जिबाठू आउ बाप घर दुआर माड़ी पारिनी। सान भाई तो दूर रे, से आसिबा संभव नुहे। आमे भाई भौणी अंततः जीवनर किछि अमूल्य मुहूर्त सबको आउ थरे आंजोली रे तोली नबु। आउ गोटी गोटी करी स्मृतिर फरुआरे साइति दबु। बयसर अपराह्ନରେ किए जाने काहार सूर्यास्त आग होइजिब। एमती सबु भाबु भाबु राति पाहिगला। नित्यकर्म सारी गाँ बस धरिली। मनरे अनेक उत्कंठा। एते दिन परे गाँ लोक माने मते देखिले निश्चय खुशी हेबे। गाँ मुंडरे से साहाड़ा गछटा थिबो ना। पिला बेले बोऊ मना करे संध्या हेले से जगह को न जीवाकू। सेठी काले पिला खाई डाहाणी रुहे। सतरे म सेपटे आसिले केमती माड़ी माड़ी पड़े। सतरे कौन से गछरे पिला खाइथिला केजाणी। ए बुढ़ा बयसरे पिलालिया प्रश्नरे मन को मन हसीदेली। गाँ रे बस पहुँचला परे एक प्रकार धाई धाई मु घरे पहुँचिली। चाबी दिया घर। केही अपेक्षा करी ठिया होई नथिले। मने पड़ीगला हॉस्टेल रू आसिला बेले साइकेल धरी बापा केमिति बस स्टाण्ड रे मते अपेक्षा करी ठिया होइथांती। केते खुशी हुअंती मु घरे थिबा तक। मु जेतिकी दिन रुहे घरे जेमिति उत्सव चले। बापा केते कौन खाइबा जिनिस आणंती। जहा जहा मोर पसंद सबु आनी घरे गदेई दियंती। निजे किंतु टिके भी खांती नहीं। जदि बोऊ बाध्य करे कुहंती, आरे मोर ग्यास होउची रखिदियो परे टुटु खाइब। मु जेतेबेले भी बापांक मुहं को चाहे तांक आखिरे मो पाई मो आखिए स्वप्न देखे। सबु बेले घरु आसिला बेले से गुटिए कथा, मन देई पढ़िबु, खाइबारे हेला करिबुनी, पैसा कथा चिंता करिबुनी। सबु मासरे पैसा सरिबा पूर्वरु बापा पैसा पठै दियंती। आउ सेई पैसा आसीबा दिनटा मो पाई भारी खुशीर दिन। मु सेई दिनटा सारा निजको गोटे छोटकाटिया कोटिपति मने करे। बेले बेले किंतु को मासरे टिके अधिका खर्च होई जाए। जेमति कि केबे कहार जन्मदिन, केबे किछि चांदा भेता, केबे पुणी मेस खाइबा रुचेनी तो बाहरे खाइबाकू पड़े। एमती सब एक्स्ट्रा खर्चरे पैसा सरी जाए। मोर मने अछि पुणी बापांकू मागिबाकू केमती माड़ी माड़ी पड़े। केमिति कहिबी। मु जाने मो बापा जणे साधारण कर्मचारी। भारी खराब लगे तथापि कुहे। बापा कहती हौ पठे देबी। किंतु बापापणरे थरे पचारती एते पैसा कौन कलु। सेई प्रश्नरे मु केमिति गोटे संकोचरे छोट हो जाए। तथापि दंभरे कुहे, बापा मु सबु लिखिछि कौन कौन खर्च होइछि। सतरे भी मु लिखि थाए, सबु नुहे किछि किछि। ता पुणी मो रफ खातारे। सबुथर घर को गला बेले भाबे रफ खाताटी नेबी। किंतु सबुथर सबु निए, सेई रफ खाताटी ही भूली जाए। घरे पहुँची भाबे बापा जदि हिसाब मागिबे कौन कहिबी। बापा मते मिछुआ भाबिबेनी तो। किंतु सेमती किछि हुएनी। बापा केबे भी मते पचारंती नहीं। आउ सेमती मासकु मास पैसा आसे। हिसाब मोर रफ खातारे लेखा हुए। आउ सेमती रही जाए। किछि कामरे आसेनी। मु भल चाकरी कली।
ବାପାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ଇନକମ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ବାପାଙ୍କ ପଇସାର ଖୁସି ପାଇନି। ମାସ ସାରା କେତେ ହିସାବ କରିଛି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କେତେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରଫ୍ ଖାତାର ହିସାବ ପରି ନା ଡର ଲାଗିଛି ନା ସଂକୋଚ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ବାହାରିଗଲା। ତାଲା ଖୋଲି ଘରେ ପଶିଲି। ଘରଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ମୋହନା ସଫାସଫି କରିଥିଲା ବୋଧେ। ଦାଣ୍ଡଘର କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା ବାପାଙ୍କ ସାଇକେଲ। ବାପାଙ୍କ ପରି ମଜବୁତ ଓ ସାହସୀ। ବାପାଙ୍କ ସାଇକେଲଟିକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁଲି। ଭିତରୁ କୋହ ଉଠି ଆସିଲା। ଆଉ ଥରେ ସେଦିନ ସବୁ ଫେରିଆସନ୍ତାନି। ନିଜେ ବାପା ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲି ବାପା କ'ଣ। ବାପା ଜୀବନର ପ୍ରତିଖୁଣ୍ଟ, ଯିଏ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସହି ପ୍ରତି ପଦେ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ଉପରେ କଠୋରତାର ଅଭିନୟ କଲେ ବି ଆମ ପ୍ରତି କେତେ ନରମ ହୃଦୟଟେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଶୋଇବା ଘରକୁ ଗଲି। ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା ବାପାଙ୍କ କାଠ ଆଲମିରା। ଏଇଟା କାଳେ ବାପା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦରମାରେ କିଣିଥିଲେ। ଇସ୍, କେତେ ଅଳନ୍ଧୁ। କନା ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଝାଡ଼ି ଦେଲି। ନଜରରେ ପଡ଼ିଲା ଆଲମିରା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିଲି। ତଳକୁ କାଢ଼ି ଖୋଲିଲି। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କିଛି ପୁରୁଣା ବହି, ଛୋଟବେଳର କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ପୁଣି ବାନ୍ଧି ଥୋଇଦେଲି। ଆଲମିରାଟା ଖୋଲିଲି। ସେଥିରେ ବାପାଙ୍କର ପୋଷାକ, ଘର କାଗଜପତ୍ର, କମଳ, ଗୋଟେ କାଣ୍ଟିଆ ଚାଦର, ଆଉ ସବା ତଳ ଥାକରେ ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର କିଛି ବହି ସହ 3-4ଟା ରଫ୍ ଖାତା। ରଫ୍ ଖାତାଟିଏ ଖୋଲି ଦେଖିଲି। ସେଥିରେ ଥିଲା ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା। କିଛି ଆବୁର୍ଜବୁର ପାଠ। କୋଉଠି କେମିତି ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଲାଇନ୍। କେତେବେଳେ ବାପା କି ବୋଉଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନର 2 ଧାଡ଼ି। ଆଉ ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେଖେଇବି ଭାବି ଲେଖିଥିବା କିଛି ରାଗତମତମ ଅଧା ଅଧୁରା ମାସିକିଆ ହିସାବ, ଯାହା ବାପା କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବ ସବୁ ଦେଖି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୋ ହିସାବ କିଛି ସତ, କିଛି ମିଛ। ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁଲି। ଆଜି ରଫ୍ ଖାତା ମୋ ହାତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହିସାବ ନେବାକୁ ବାପା ନାହାନ୍ତି। ରୁମାଲରେ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋଟିକୁ ପୋଛିଦେଲି। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ବାପା ହସୁଥିଲେ। ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ରେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତୋ ହିସାବ ଆଉ ତୋ ରଫ୍ ଖାତା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଗଳ୍ପଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।